زمان وجعل رمضان خاص بفعل الصالحات والتقرب إلى الرحيم الرحمن، وجعل به ليلة هي خير من الشهر وهي ليلة الرضوان، فإنه كما قد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، جعل الله سبحانه وتعالى صيامه فريضة وقيامه لله تطوعا. من تقرب في خصل من الخير كمن أدى فريضة فيما سواه. النافلة تتابع عليها ثواب الفريضة، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فإذا أوقات رمضان زائد فضلها، ينبغي للعبد الحريص على أوقاته أن يحرص على أوقات رمضان. حتى قال أن حتى يتمنى المؤمن أن طول العام رمضان. لو يعلم الناس، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما رمضان لتمنوا أن يكون كل العام رمضان، لما فيه من المنح والعطايا والعتق من النيران. فرمضان شهر عظيم سماها النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. كيف صبر؟ الصبر إرغام النفس على ما تكره. إيش تكره النفس؟ ليس أنه يصوم بالنهار ثم يعوض ما تركه من الطعام بالليل، لا، يجمع تأخير في الغداء والعشاء، يجرع مرة والفطور. ما عرفنا معنى الصيام. الصيام تهذيب النفس، الصيام كشف شهوة النفس، الصيام معنى من المعاني يتقرب به العبد للرب سبحانه وتعالى حتى يتخلى عن مذموم ويتحلى بمحمود يحبه الله ويحبه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الصبر. الصبر إرغام النفس على ما تكره. فلهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول المولى سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن مولاه سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ذيك الصوم كل حسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كذا. الصوم ما يعرف. قال: فيوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني ما يعلم الصابر هذا، ما يعلم كم قدر أجره إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الصوم، كذلك الصوم. حتى أنه قيل أنه لا يدخل في المقاصة. إذا كان طالب الناس بالمقاصة بالحسنات لا يدخل ذلك. ليه؟ لأن أجر الصيام فضل من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. الصبر ليس هو مجرد أنك تترك الطعام بالنهار وتعوض الطعام بالليل فتكثر بالليل، لا، ما عرفت معنى الصيام أنت. أو يصوم وينام بالنهار. لو قال السلف الصالح لو كان كذلك بيصوم بينام بالنهار بيترك درسه وبيترك عمله، نقول لا، الفطر أحسن لك. إذا كنت بتصوم وبتقوم بعملك وبتقوم بدروسك وبتدريسك على الوجه الذي ينبغي، يا خير، ما حد يرد الرجال من هممها. أما نصوم قال أنا صايم، نايم بالنهار وبالليل سهران في اللعب والجيمز والتي في واللعب بالجوال. يا خير، رمضان ده رمضان ضياع. وقد عمل أعداء الإسلام برامج خاصة لتضييع الأوقات في رمضان، مسلسلات، أفلام، مسابقات، كلها قالوا هذا خصوص رمضان، مخبينه إلى رمضان حتى يضيعون الأوقات. ومن غباء كثير من الناس يقعون في المكائد والعياذ بالله، حتى في العشر الأواخر ليلة القدر وهم يخرجون ويفجرون ثياب العيد. فيشر ثياب العيد، لعب عليهم الشيطان. تجد في العشر الأوائل المساجد ملآنة، والعشر الأواخر
يتناقصون حتى يخرج أكثرهم إلى الأسواق وإلى اللعب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. من خدعهم؟ إبليس الخسيس أوقعهم في شباكه وهم لا يدرون. فينبغي لك إذا ما السلف الصالح يقولون حتى حاجات العيد من قبل رمضان، حتى الزكاة يهيئون أموالهم لإخراج الزكاة حتى إلى رمضان على طول وزعوها، واللي يحسب عاده من قبل رمضان كذا يحسب ويجرد البضائع حقه حتى يتغانى وقته في رمضان. هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورمضان قال وهو شهر المواساة، يعني المؤمن يرقل بالمؤمن فيواسي أخيه المؤمن. فإذا الغني واسى الفقير، الفقير دعا للغني، لكن الغني إذا أهمل الفقير صار الفقير عنده حقد على الغني، والغني صار عنده كبر على الفقير والعياذ بالله. لكن ديننا الإسلامي جاء بنظام من السماء بواسطة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحصل التكافل الاجتماعي، يحصل التكافل الاجتماعي، فيتحنن الغني على الفقير ويدعو الفقير للغني، إذا رأى الغني يتحنن عليه فيدعي له صباحا ومساء، فيدعي له. لكن ثم تباعدت القلوب عن اتباع الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم، تجد التباغض والتحاقد بين الفقراء والأغنياء، لا رحمة من الأغنياء على الفقراء ولا دعاء من الفقراء للأغنياء، لأنهم لم يمتثلوا أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا في رمضان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن، سبحان الله، يزداد فيه رزق المؤمن. لو أنت جالس في بيتك يجيك الرزق من بيتك، يدق على الباب يجي لك ما عندك، يزداد فيه رزق المؤمن، وهذا مشاهد. حتى لو قعد في دارك المهم انك تلزم طاعة الرحمن، أقوى سبب للرزق هو التقوى. لا يظن الناس أن الرزق إلا بالحول والقوة، لا، الرزق يجيك. كما الحين أحمد بن حضار قال إذا خلى البيت عن الزاد جلسنا في المسجد نعتم نصلي ونقرأ من الأسباب. لا يحضر مجالس علم، لا يحضر مجالس ذكر، لا يحضر مجالس صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس له قيام، وبعد ذلك يقول أنا حالي تعبان. لو التزمت التقوى والتزمت ذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيب الرحمن والاستغفار لله سبحانه وتعالى فيأتيك رزقك من حيث لا يحتسب. لكن يا مسكين أنت بالليل نوام وبالنهار بطال وبغيت تكون من الأبطال، هذا لعمري شيء ما ينقال. لعب عليك إبليس، خسرت الدنيا والآخرة. لكن الدنيا المحمودة التي لا تشغلك عن الله وتعينك على طاعة الله وعلى اتباع حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذه دنيا محمودة تأخذها من حلها وتضعها في محلها. وأما المذمومة التي أخذت من غير حلها أو أخذت من حلها ووضعت في غير محلها، هذه الدنيا المذمومة التي تشغلك عن الله وتقطعك وتبعدك عن اتباع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، توقعك في فعل حرام أو فعل مكروه أو ترك واجب أو ترك سنة والعياذ بالله. فينبغي أن تعتني بشهر الصيام، شهر رمضان، وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام من فطر فيه صائما فكان له عتق من النار، أو في رواية كأنما عتق رقبة، وكان له مغفرة لذنوبه. يا رسول الله كلنا لا يجد ما يفطر به الصائم، ما يجد نحن ما يفطر به الصائم، هذا يجد هذا، نحن كلنا أكثرنا ما عندنا شيء. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطى هذا الثواب من يفطر الصائم على مذقة لبن أو شربة ماء، مذقة من لبن أو شربة ماء أو تمرة، حتى على تمرة حصل هذا الفضل، فكيف إذا أكثر من هذا؟ وصل لك أجر عظيم. من فطر الصائم فله مثل أجره، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم.
هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. التفطير فضل، والإشباع فضل ثاني. إشباع الصائم له فضل ثاني. من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجرين، ومن أشبع صائما كان مغفرة لذنوبه، أجر آخر غير أجر التفطير. نعم. وسقاه مولاه سبحانه وتعالى، وسقاه ربه من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وكان له مثل أجري من غير أن ينقص من أجره شيء. يحث على هذا الشهادة العظيم والرحمة وفضل المغفرة وأغفر عزه من النار. فحرص حتى لو كان عندك موظف في العمل خفف عليه في العمل. هذا شهر رمضان شهر التخفيف. الحين لا، في رمضان يزيد العمل عاد ولا ويزيد أوقات الساعات في العمل على العمال. لا، ليس هكذا المطلوب. أمرنا الحبيب المحبوب أن نخفف ساعات العمل على من نستخدمهم في رمضان رحمة لهم، ولا ننقص عليهم في الأجرة. يقول نقص ما ننقص عليك، لا، احتفاء لهم في رمضان. هذا من جملة الفرح. إذ الفرح في رمضان من العبادة. فرحان رمضان بيجي قريب، فرحان في رمضان، هذه عبادة. عبادة نعم. فمن خفف عن ملوكه عن خادمه عن عماله في رمضان أعتقه الله من رمضان. فلهذا أمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نستكثر في رمضان من 4 خصال، فقال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان التي لا غنى لكم عنهما تسألون ربكم الجنة وتتعوذون به من النار. وعليه العمل. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هكذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ليس خاص قبل الإفطار فقط، لا، على الدوام في ليل وفي نهار. وعليه عمل السلف الصالح بعد كل فريضة، قبل كل مجلس علم، بعد كل مجلس علم يأتون بهذا. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك. يكررها 3 قبل كل مجلس علم، بعد كل مجلس علم، بعد كل صلاة، قبل كل صلاة. الإكثار من هذا. الحين لا، يقول قبل الفطار عادوا إذا كان فاضي يأتي قبل الإفطار كأنها من سنة الإفطار. لا ليس من سنة الإفطار، هي سنة على الدوام في رمضان في ليل أو نهار، سنة أن تستكثر ذلك. هكذا فصل رمضان لهذه الأمة قال الحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وصلت أمتي ب5 خصال في شهر رمضان لم تعطهن أمة قبلهم: خلوفهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الرائحة الكريهة. لماذا؟ لأن نشأت عن عبادة. أطيب عند الله أي عند لقاء الله، وقيل عند ملائكة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها نشأت عن العبادة، نشأت عن عبادة. فلهذا ما يسن أن تتمضمض قبل الإفطار، لا، ولا استعمل معجون الأسنان أو فرشاة الأسنان قبل الإفطار، لا، بل تأكل التمرة دون أن تغسل فمك. ليش؟ تتبرك بأثر العبادة حتى تبتلعه. أنا بغسل فمي أول، فمي ما هو متغير، بستعمل له الفرشاة قبل الإفطار، ولا بعد الغروب ولا بعد الغروب. افطر على هذا النحو، فإن ابتلاعك لأثر العبادة عبادة. هكذا أمرنا من جاءنا بكمال العبادة محمد صلى الله عليه وسلم. الخصلة الثانية: تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. استغفار الملائكة. ما شاء الله. استغفار الملائكة لمن؟ للصائمين. الخصلة الثالثة: تصف لمردة الشياطين. مردة أي كبار الشياطين. فإن من عصى الله دل على أنه بلا إيمان أو إيمان ضعيف. ليش؟ لأن صغار الشياطين لعبت به، أما كبار الشياطين فهم مصفدون في رمضان. كثير المعاصي في رمضان كيف هو المردة تصفد، أما الصغار والأطفال فهم الذين يلعبون بضعاف الإيمان أو بمن لا إيمان له. فمن يعصي الله في رمضان اعلم أنه لا إيمان له أو إيمان ضعيف. سبحان الله.
انتبه. نعم صفت به والخصلة الخامسة يزين الله سبحانه وتعالى به الجنة ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يكف عنهم السوء والأذى ويغفر لهم. يزين الله يبشر الله سبحانه وتعالى الجنة بأن سيقبل عليها العباد الصالحون. الخصلة الخامسة يغفر الله في آخر ليلة من رمضان. هذه الرسول هي ليلة القدر. قال لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما يوفى العامل أجره إذا استوفى عمله. ليست هي ليلة القدر غير. هذه ليلة فيها يعني أوفر تايم، يعني سبيشال، يعني أجر سبيشال، يعني زيادة مخصوص، أجر مخصوص يغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. نعم سبحان الله. والله يوفقنا وإياكم بإعمار أوقاتنا على الدوام، خصوصا في أيام وليالي شهر رمضان. نعم والله يوفقنا وإياكم على الدوام بطاعة الرحمن، ويجعل هوانا تبعا لما جاء بحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، ويعمر بيوتنا وبيوتكم بالعلم والعمل والكرم والتقوى، ويبارك في هذه الدار ويجعل الدار المباركة، وفي من دخل هذه الدار، وفي من طعم في هذه الدار، يجعلنا وإياكم دائما مجموعين على ذكر العزيز الغفار، متبعين للنبي المختار محمد سيد الأخيار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحفظنا وإياكم من صحبة الأشرار، فإن صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. يحفظنا وإياكم من صحبة الأشرار، يقرب من الأخيار ويبعد عنا الأشرار بجاه النبي المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan bulan Ramadan, yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan spesial untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang dipenuhi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau datang bulan Ramadan, beliau akan mengingatkan para sahabatnya bahwa telah datang pada kalian bulan agung, bulan yang penuh dengan barokah, yang didapat di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Puasa di bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah, sementara bangun malam di malam-malam bulan Ramadan adalah ibadah sunnah. Bulan Ramadan, siapapun yang melakukan ibadah sunnah di situ maka setara seperti melakukan ibadah fardu. Dan siapa yang melakukan ibadah fardu maka seperti melakukan 70 kali ibadah fardu di bulan yang lain. Bulan Ramadan ini keutamaannya lebih dibanding bulan-bulan yang lain, karena itu hendaknya setiap kita memiliki semangat tinggi untuk betul-betul memanfaatkan waktu-waktu bulan Ramadan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, jika seandainya orang-orang itu tahu keistimewaan bulan Ramadan, maka pasti mereka akan berharap semua bulan itu adalah Ramadan, sepanjang tahun adalah Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat pembebasan dari api neraka, pengampunan dari Allah, anugerah yang besar. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, artinya bulan untuk meningkatkan kesabaran, dan kesabaran pahalanya adalah surga. Apa makna sabar? Sabar itu adalah memaksa nafsu untuk
melakukan sesuatu yang tidak disukai. Jadi memaksa nafsu untuk menahan apa yang tidak disukai. Jadi termasuk kesabaran itu adalah puasa. Karena itu kita perlu paham betul apa maksud puasa. Puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum di siang hari, kemudian malamnya jamak takhir. Jadi sarapan, makan siang, makan malam numpuk jadi satu sampai nyampe tenggorokan. Kalau sholat tumpah itu nanti. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi puasa itu bukanlah demikian. Jadi di siang hari kita puasa, tidak makan, tidak minum. Di malam harinya juga makan yang wajar, bukan jamak takhir. Nah, begitulah. Puasa itu adalah media atau cara untuk membersihkan nafsu, untuk melawan keinginan-keinginan nafsu, sehingga harapannya setelah selesai puasa orang itu bersih dari sifat-sifat yang tercela dan terhiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang spesial. Baginda Rasulullah SAW bersabda, semua amal manusia itu milik dia pribadi. Dibuatkan sertifikat atas nama pribadi pelakunya, kecuali puasa, fa innahu li. Jadi pahala puasa itu tidak diatasnamakan hamba yang melakukan, tapi milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan membalas secara khusus. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, setiap amal ibadah seseorang, sholat atau yang lain, itu pahalanya 10 kali lipat. Bisa 70, bisa 700. Kecuali sabar, termasuk sabar adalah puasa, itu pahalanya tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa menghitung, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala yang sempurna tanpa terhitung, saking banyaknya. Tidak ada yang bisa mengetahui besarnya pahala sabar, besarnya pahala puasa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk makna as-saumuli itu adalah puasa itu milik Allah. Nanti di akhirat, kalau orang ketika di dunia pernah mendolimi orang lain, maka akan dikisos. Pahalanya akan diambil, ditransfer kepada orang yang pernah dia dolimi. Semua pahala ibadah, kecuali pahala puasa. Karena pahala puasa tidak diatasnamakan dia, maka tidak bisa disita oleh tim khusus yang dibentuk oleh Allah untuk menyita amal soleh. Karena namanya atas nama Allah, tidak atas nama orang tersebut. Kemudian juga beliau tadi mengingatkan bahwa puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, kemudian tidur toh. Malamnya begadang, buang-buang waktu, siangnya tidur. Tidak demikian. Puasa itu adalah mujahadah, berusaha untuk melawan nafsu. Jadi di siang hari tidak makan, tidak minum, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para salaf, mereka walaupun sedang puasa, aktivitasnya tetap berjalan seperti biasa. Tetap ngajar dengan maksimal, tetap menjaga wiridnya, tetap melakukan amal-amalnya seperti biasa, tidak berkurang. Karena itu, jika Anda bisa puasa sunnah misalnya, dan tetap melakukan amal kebaikan seperti biasa, normal, maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi jika Anda puasa sunnah misalnya, tapi dengan begitu Anda tidak ngajar, atau ngajarnya tidak maksimal, atau aktivitasnya kocar kacir, mending gak usah puasa sunnah. Aktivitasnya itu tetap dijaga. Kemudian di bulan Ramadan ini
akan banyak godaan. Jadi di bulan Ramadan ini banyak sekali upaya-upaya dari musuh Islam untuk bagaimana seseorang itu menyia-nyiakan waktunya. Karena itu bisa kita saksikan di bulan Ramadan banyak film-film khusus Ramadan. Banyak sinetron-sinetron yang dipersiapkan untuk Ramadan. Banyak kuis-kuis menjelang sahur, setelah sahur, dan di waktu-waktu itu banyak acara-acara khusus memang dipersiapkan untuk bulan Ramadan. Itu tujuannya biar kita menghabiskan waktu di depan TV. Ini tipu daya musuh Islam. Tidak benar. Bulan Ramadan ini di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Biasanya 10 hari terakhir yang berpotensi besar itu adalah Lailatul Qadar. Justru orang-orang itu tanpa buang-buang waktu. Banyak kita saksikan masjid-masjid itu kalau bulan Ramadan penuh. Tapi kalau sudah 10 malam terakhir, yang penuh adalah mal-mal, toko-toko pakaian. Lah ini, salaf itu tidak demikian. Salaf itu mempersiapkan keperluan hari raya itu sejak sebelum Ramadan. Jadi salaf itu di bulan Sya'ban itu sudah mempersiapkan semua kebutuhan hari raya. Misalnya pakaian untuk hari raya dan keperluan-keperluan yang lain itu sudah dipersiapkan sejak sebelum Ramadan. Nah, biar ketika bulan Ramadan betul-betul fokus untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat itu biasanya salaf itu punya kebiasaan sebelum datang Ramadan mereka sudah ngitung kira-kira berapa zakatnya, itu dihitung, habis itu dikeluarkan. Kalau belum dihitung, ngitung Ramadan, akhirnya buang-buang waktu nantinya. Kemudian juga agama kita itu mengajarkan untuk orang kaya dan orang miskin itu saling menyayangi. Yang kaya itu perhatian kepada yang miskin, disantuni, jangan dilupakan, jangan diabaikan. Yang fakir ketika mendapatkan kebaikan dari orang yang kaya, doakan orang yang kaya tersebut dengan doa yang baik. Ini ajaran Islam. Jadi yang kaya peduli kepada yang fakir selalu mendoakan baik untuk yang kaya. Nah, jika ini dilakukan, maka akan terjadi hubungan baik antara orang kaya dan fakir. Sementara zaman sekarang, yang kaya nggak peduli kepada yang fakir, malah menyombongkan diri kepada orang-orang fakir. Akhirnya orang yang fakir benci kepada orang yang kaya. Gara-gara tidak mengamalkan ajaran Islam untuk saling membantu, saling gotong royong. Kemudian di dalam hadis dijelaskan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa. Rizki orang mukmin itu akan ditambah oleh Allah. Dan setiap kita merasakan, Anda selama bulan Ramadan seandainya menyibukkan diri dengan taat dan ibadah serta ketakwaan pada Allah, pastikan rizki Anda akan masuk secara paksa ke rumah Anda. Karena ketakwaan itu adalah salah satu upaya terkuat untuk memancing rizki. Tidak seperti anggapan orang sekarang, dikira rizki itu datang harus dengan kerja begitu. Tidak. Mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak taat, meningkatkan ketakwaan, itu lebih kuat di dalam memancing rizki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Habib Ahmad Al-Muhdar itu sering mengatakan, saya itu kalau rizki saya seret, saya langsung masuk masjid, memperbanyak ibadah. Tidak lama rizki datang sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah orang sekarang isinya sambat toh. Tidak mau hadir pengajian, tidak memperbanyak zikir, gedabru sing yo. Kemudian tidak menghadiri majelis-majelis kebaikan, tidak memperbanyak sholawat dan salam pada Rasulullah SAW. Kemudian sambat, yo pantes Anda sambat terus, karena tidak ada melakukan sesuatu yang bisa memancing turunnya rizki. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dunia itu tidak selamanya tercela, harta itu tidak selamanya tercela. Dunia itu terpuji ketika dia dicari dengan cara yang halal dan ditasarrufkan, disalurkan untuk yang semestinya.
Kemudian dunia itu akan terpuji ketika tidak menyibukkan seseorang dari taat kepada Allah dan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika tidak demikian, dunia itu tercela. Dunia yang dicari dengan cara yang tidak halal, kemudian disalurkan dengan tidak benar. Atau salah satunya, nyarinya tidak halal walaupun penyalurannya tepat sasaran. Atau nyarinya dengan cara yang halal tapi penyalurannya tidak benar, atau bisa menyebabkan orang terjerumus pada yang haram, meninggalkan wajib, meninggalkan sunnah, atau melakukan yang makruh. Ini adalah dunia yang tercela. Kemudian juga termasuk ibadah yang harus betul-betul kita lakukan di dalam bulan Ramadan adalah memberikan buka puasa minimal takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka itu akan menyebabkan dia dibebaskan dari api neraka. Sebagian riwayat pahalanya seperti memerdekakan budak dan akan menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ketika Rasulullah mengatakan ini, sahabat itu berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kita memiliki makanan untuk memberikan buka puasa pada orang yang sedang puasa. Baginda Rasulullah lantas menjelaskan, pahala itu akan diberikan oleh Allah pada orang yang sekedar memberikan takjil seteguk air susu, atau bahkan seteguk air putih, atau 1 biji kurma. Nah, jadi memberikan takjil saja itu pahalanya sebesar itu, dan akan dikasih pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang puasa tanpa mengurangi pahala dia. Adapun kalau memberikan makan sampai kenyang setelah dikasih takjil, kemudian dikasih makanan berat sampai dia kenyang, ini pahalanya lebih. Bukan seperti yang diterangkan tadi, pahalanya akan mengampuni dosa-dosanya dia, dan Allah akan memberikan kemuliaan pada dia, bisa minum dari tangan mulia baginda Nabi Muhammad SAW, dari air telaga Kausar, dari air telaga Rasulullah, dan setelah minum itu dia tidak akan haus untuk selama-lamanya, dan dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang sedang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya dia. Kemudian juga yang dianjurkan di bulan Ramadan bagi para jeragan, para bos, itu diperintahkan untuk mengurangi jam kerja untuk pegawainya, diringankan pekerjaannya, tapi gajinya tetap tidak usah dikurangi, pekerjaannya dikurangi, gajinya tetap. Ini tujuannya apa? Biar mereka bahagia menyambut Ramadan. Bahagia menyambut Ramadan itu ibadah. Jangan seperti umumnya orang sekarang, jam kerja malah ditambah, malah lembur kalau bulan Ramadan. Ini tidak demikian. Atau jam kerjanya dikurangi tapi gajinya juga dikurangi. Tidak demikian. Kemudian juga di bulan Ramadan ini yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah kita sering-sering berdoa, sering-sering membaca 2 hal yang bisa memancing ridho Allah, dan meminta 2 hal yang sangat kita perlukan. Yang pertama, 2 hal yang bisa mendatangkan ridho Allah adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan beristighfar. 2 hal yang sangat kita perlukan, tidak bisa kita lepas darinya, adalah dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Karena itu kita kalau bulan Ramadan sering mendengar zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Lah ini diperbanyak di bulan Ramadan, bukan hanya menjelang buka puasa. Yang sebagian tempat itu ini hanya dibaca menjelang buka puasa, sehingga banyak orang beranggapan ini adalah zikir yang disunatkan secara khusus menjelang buka puasa. Tidak, ini zikir yang harus diperbanyak selama bulan Ramadan, siang maupun malam. Salaf itu membaca ini sebelum sholat, setelah sholat fardu, sebelum buka majlis, setelah menutup majlis, dibaca 3 kali. Terus intinya diperbanyak selama bulan Ramadan. Kemudian juga di bulan Ramadan ini ada 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bau mulut yang disebabkan oleh puasa itu lebih wangi di sisi Allah, maksudnya di sisi malaikat Allah, atau nanti ketika ketemu Allah, dibanding wanginya minyak misik. Karena itu menjelang buka puasa jangan kumur,
Jangan gosok gigi. Bau mulut yang ada di mulut Anda itu adalah bekas ibadah. Itu barokah. Makanya ketika buka puasa tidak usah kumur dulu, langsung diminum. Jangan sikat gigi dulu, langsung makan minum, setelah itu sikat gigi. Biar bekas ibadah itu masuk ke dalam tubuh kita, karena itu barokah. Ini keistimewaan pertama yang diberikan oleh Allah hanya pada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu tidak mendapatkan hal ini. Yang kedua, kekhususan untuk umat Nabi Muhammad, selama puasa sampai buka puasa itu dimintakan istighfar oleh para malaikat. Yang ketiga, para pembesar setan atau setan-setan senior itu dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan-setan kecil, setan-setan junior yang masih PAUD, TK itu dibiarkan berkeliaran. Jadi kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan, tanda tidak punya iman atau imannya sangat lemah sehingga bisa digoda oleh setan yang kelas PAUD atau TK. Sarjana-sarjananya dikerangkeng semua. Kemudian yang keempat, kekhususan untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah surga itu dihiasi oleh Allah sepanjang bulan Ramadan dan selalu diberi kabar gembira oleh Allah. Wahai surga, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan masuk kepada ruangan-ruanganmu, karena itu persiapkan dengan baik. Yang kelima, ketika malam terakhir bulan Ramadan, semua orang yang berpuasa akan diampuni oleh Allah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah berarti di malam terakhir Ramadan itu berarti Lailatul Qadar? Rasulullah tidak. Tidak, Lailatul Qadar lain. Malam terakhir itu semua orang akan diampuni oleh Allah, yang penting dia puasa. Kenapa? Sama seperti pekerja, kalau sudah menyelesaikan pekerjaannya di akhir pekan, dikasih gaji, dikasih bonus. Begitu juga di akhir Ramadan, semua diampuni, dikasih gaji karena telah menyelesaikan kewajibannya melaksanakan puasa dengan baik. Kemudian beliau tadi berdoa panjang, diantaranya beliau mendoakan semoga rumah ini jadikan rumah yang berkah. Siapapun yang masuk ke rumah ini diberi keberkahan. Siapapun yang makan dan minum di rumah ini diberikan keberkahan. Dan semoga kita dijaga oleh Allah dari pergaulan yang buruk, karena bergaul dengan orang-orang tidak baik itu akan menyebabkan suudzon, berburuk sangka pada orang-orang baik. Wallahu a'lam.